chaîne de la connaissance. Ayant mis baledo apena toji no lo bata kene pona mi avenu ayo no na kame besiagbe mi preme gana mi o va mi le télécharger mi avenu bata mi baledo apena mi ayen baleto mon poko ya di ledo apena TV ekpanvo be tato amekene do aye to lekebe tele ya dia mi pona mi avenu besiagbe mi sena ndele mi ave nu fiafio mi sona dele me ndike ya mbaje magato apena togo chukwa keke veveto groupe ko me keke mi sena pen konyele eye partager na pe vocal nyo eye mi sena pe nu mi sona ndele me ye mi so na doa mata pe na groupe pata be tato eye mbale do apena radio ekpanvo numéro 1 be tato atson eye mbale do apena amesiame zerika me kaben ko me lesio me bale se mi anto me abevi mi abe subola mi abe do sovi mi aba posola vi e vila nonu be vimno na ba do me fana bio be ezupesi enyo ndike ya zerika mbava plateau télévision ekpanvo be plateau aji ne mama de ende gomena amede metganke de ko ni sobe do ahwa mede amese me fon ni enyo ndike ya to ko de angbado apeno do ucha wele ntini eyemu le gbelo emi le jirelo bo ndike ya mva maso enu gorogoro ametonre sofia mede aloma pompo kuro no enu de nchi enu wa ele nyinu ko chance zigeri amise na mo na be chance be yinde ke ojina bakwa me ojina me bakwie chance yinde ke amelo bona be over jinele nu opeko towe amelo bona be na chance o na nko obane vom tibe nde me bakona mede be na nko chance o mbane umbe jina chance le nu opeo chance alo loke kenya to mi bona le mi ave gbeme enyinde ke ne lamenti sokaka feto me soka ko jogbe ni bani fie ele kebenu ya ke belenti on va voir odola va onko a activer allo ola onko odola ziedi ola se ogbonabe amelo plana medo ola be ame abi tale plomade anyabe be chance allo ibe loke elle zogbe vone to okuwa enu ame fe boy be so metibi amedene se nego esona gbogbo bakpaji esona ntiname esona fipu debo esona pour meme esona mi antomia ba fo banya de dogbo eyile ni kebedu yo wa le kebedu na ntina do ewo ke de par exemple au de fupo ewo ke o don amede be vigbo po abe kuro eji opo ewo ke o ve amede do accident eye hunkudo no kakale fun o ve doueme o so malheur e ditinchi ewo ke o son to mo zeplere eye wo vosare dare so de edide le americhi dare o loe vole manya me ya ezudire nchiu ela khape loke o jole nchiu ewo ke amere ba so ape ndodo de eye be jo be so enu ope ela de amenyanya le ma o ape loke o bu fifi ade ko la o eye o la activer ape chance o alors ape loke o la non nchiu o do la di odola na ola fi onde kuronchi eyi ole jawo eyi bela onko bela jira gbe walo zerika ndike ya dope mjibe amene ba nyabe na agbe ya meke miliva publier ngblona na gbe si agbebe kuvio to we mu na ngo vanu krona olate ngo leke ola krono yo olate ngo ro odola ji enu ko ne jina be ya to odola ji alors il y a tout rango nende pompo pour chance ndia nyama medela no biobe yele no no mo me ya do ma hitocha e domba le isi yimba tele wonde bu ne pemba tele zona yo ne la tia tile ngele kakale so yim tele so soli yele no stable alors yim tele likeo no sia no ko keke yele wa do pole ple ameripe mlo na ebe nya gbo yim pu na no popo zizi no na yo fike ya mo glo nya lokonwa ne ye do fun yele pu no po adomese heli ko no na kojina mo eye o ton na ngoyi mdafio nde amede ni ba o dike ya ole ponu ya la lomenam oyo nebe nko anosika metganke ojesi ojesi nyore ewo ke chance bula loke no nantio omji ojina gado ko mpono no le asia asim sona na wo no sia nko na mjine jina wo nko le ja ona mo ole ja so anosika ya kemle asia ole ja so ejeku de kare ka mandre so dareji
aye o le ja ji papier ram o ma he pepepe aye o le ja so le ke ba no sika so tome aye o le ja da ejeku de kalika amadra de ji o be ne je tom sawa ba mi tom sawa alors ne no glo na a file pepe ko la do mbe asila yo no amola no na nya ogbo a file pepe ko la do amebu jenu bo la do nkuji a fisi afiko la yina ameta popola na nani bakudo mve now ndike ya mva now gratuit veze na so da seli di aba abadi da sele mo yaji le TV e panvo be plateforme yaji alo be plateau yaji bena amwanya be nu ko mi ba le fion mi yari mo yibe nu me be nya e be nyi va nu ke la trois pa nchinya o ape o zeka ma ba trofio nde ko lawo e chance lawo nko elle a doit pour la bebero oleja jo eye oleja yiro afiko ezioto eziole mi zigeria mi pona amaro mi anado ziobe to me ni mi le to egbeme mo vale yo polo na fontina mi amawondo nu sene le kaka feto me ko ma una obe amesia mi ke vale ya opolo na dire nchi nyanyo be di ko be le polo na jogbe nyo be di eu china funu no kenchi no do lawa eu explore so ya pe egbe me ave me ko to wa ondu na mare pe so to gazon fo gazon won ti o parce que fo gazon o nko o le na nya bi nyon na ko na de amede le ta chite le jo na nko le 5 ans zeka o le jave ji le kebe fo gazon alo gazon sauvage yo ko no na ezioto vevere ezioto wa o le jave ji na eyi o la bole o la dieto de la transsoye into be de carré a bla de domene nous colle ja onamo o le ja so do toka o ko so le na siami chaque matin no ja no le sia la kuna sikona loji e o la so pa sananti mbe ano gbolobe yebe chance ko keke joa nous senkene la mayasi be so le na mo be loke danadea ne lo loke won ke lo dalia sokora gbe menai na pora be na le ko le doa o la gba no ne ma met ganki o do de diare na ma yo met fese amede ke nu sanu ko fi ofidien mate pon ko kola te wo ndele fi ko so ofidien ke yana ma gere ji kwa enu ala te so sia enyo met ganki mdo apeno apeno do bia monti zelika ke ya o le pom le pompo kuro bagrenji le ke be bagi ya ko le poa ezu amale ma be back we agbedo me ble na we antocha o afiko o le ntocha nde pe mji na jina we o wa afiko o le o fe chi ntocha o te pona ga tu no o mte tu na so chi tete e mo mu le gomo na o no vi o fo we sagbele do le bo keke tete ntocha o mpre we a enu agolo kaka o mte le pon meji o enu ko la du ntocha eni ko ke no wa obe ye de football ya do me ble no wa keke wa obe do ame pupo ye nde pepe ngba le jiji na yo wa obe ni khodo e wo do vi so yi po la lo na enyo de vo ni va po la nyai o préparer na isia bagi ale préparer zeka bagi ale préparer zeka elle bang 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 para va soto le me no do bagi ya a fi de pepe ko do ame sia me la lo na nya ogbo nyonu to jiji le pepe ma gbem le bo nyusu to jiji le pepe ma gbem le bo on doit faire pepe on va déposer dossier que bagi à la lono zekari senya anyore dépôt ko la wa o la khokwe mbe o la khokwe nyaka ngbama mbe la ongo o la khokwe afisi afiko la dole ko jubo ni gba ya jare o la polo la ori amede kokoko la lo nya ogbo ne bagi à la lono yo do chantier reji et amede dinde do chantier ji zigeri amelo sana ni gbanami no sani gbo gba tro saneke wo manyo wo so gaba ja ba plenu yo la plele ke benu ya wa enu ya la ba ni kuna o pere de bagi ala lo no do anyi gba moja o ngono di be fisi afike mi ba fo home la ka o swede asina mi po sele te po moji bagi ya ne la lo no wa o la po sele te po moji to vraiment mbado parfum vérifier lekebe parfum ya obe kokoli mchina do senya ikende bono anore kokoli mchina do ne kokoli cha do ale fika egbedi dola no
mais quand ne kokoli tia do fika geni do la on pas fait que là on m'a pas fait la woni kokoli ya ne nu gbe ke pare va ho pa fe ya a si pa fe ya nam do alome be na de kokoli mtina do la be a fele pepe ka msia melere ye ni kokoli ya amere pepe ne do nku eji no vini mbola do nku ji ngba trodo pa fe ne ke enu du jengbe na je o mais que font em du jenu bo no bebe em du na jenu wa oku na sile vudo mo le na lo ejeleme alom daja o jena so kon nu na ejeleme akpono ko le play i o le duwa ejeleme ejele nu sia no me donc wo ke le pom zerika va khore ke be pa faire si na nya vi tukure le ke pepo si na vi tukure le ke pepo ne ale lida lo keke no ya to ari be nu du jengbe na jo ba me le pepe ne khopese mais que du jenu du pleno ne ne don kueji mben keke yari manno chudru na nene mbatro huile de déblocage le kebe huile de déblocage ya nu kebe ona elle ja e gaba gboro enu de pepe ke bloquer a pe gao le fetobe ken bo ba ni ba yaji mi se na me do bona bo do ke sinonu wa ke sinonu am le don tiro nene nu kenti ke sinonu ma don tiro ke sinonu ke ma o solo dan tiwa so don tiro so ba ko jubo ni ba ja e do la don tiro nene alom daja la don tiro fifi yare o be me le don tiro nu kenti ma don tiro do la don tiro va huile de déblocage ya va huile de déblocage ya na sinam na korabe agboko tudo wale wa pato ma dasi vuvo ma enye ye le tono o le sevilla no be vim no na no ba do me fana vi o be subesi alo met felici menko enyo mudo akpena mede kene le komi le kapopo ya me yo met felici mda akpena yo a fini le fille que nous puissions que tu beaucoup de filles mais là va finir fille pour le poco la te kele ko bona tene yo mero le fille que la ti yo po la te kre misa ne wo ke o le jibi ya ba dogo kudum enye villa no be vim no na ba do me fana vi alo met felici o le dava bagida o que somo so ane home son bena ele bagida on point monument bagida aye o la corde me kaka ba dire funu atro bio zemia to be le yaovi celeste aye no ba do yaovi celeste a composé no ba ko le pole écran disait 91 52 64 31 allo 98 64 26 08 91 52 64 31 allo 98 64 26 08 et pour la guerre maître Félicity les ba douave zerika d'accord enyo o npola le kele se maître Félicity ko maître gamen kwa egbaye ologbe yora gbe nsi anu ko dibi akpo o la po wo de ke video avana gbo ijona jino dibi abonia ni video wa po wo ko nto abonia ko pa abonia pa nsi anu elai nyirolo egbai nyiso ya to nyare kano nde kuku gane no ne o ke ponami aye mi abe nyao jona jino vo mtele poka mtele pobierika aye o mte va le premier produit wali ajikangba so mtono benare ajikangba so epe ya yoba kudo yagira dede o chato wala ba we agbegojire nenu agbeke pare abonné a subscribe ne a onko a zi cloche de notification ngbango be olo mbe onesi cloche de notification neni abende pepe vapore ela no gerejiu zerika egba yin so yora gbe egba logbe bye bye. TV Ekpanvo, la chaîne de la connaissance.